बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोमिना मेहरबान। आप देख रहे हैं आज का जो व्लॉग, जो मेरा पहला व्लॉग है। तो मेरी कोशिश थी कि मैं इसको स्टार्ट करूं। तो हर मुसलमान चाहता है कि एक दफ़ा अपनी ज़िंदगी में अल्लाह का घर ज़रूर देखे और मदीना में ज़रूर जाए। तो मेरा व्लॉग जो है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इससे मैंने आगाज़ किया है। तो अल्लाह ताला इसमें बरकत भी दें और हर मुसलमान को अपना घर दिखाएं। तो हमारा जो पहला जो इंशाल्लाह ताला ये सफ़र है, ये बड़ा ही खुश आइन था अल्हम्दुलिल्लाह। और जहाज़ में जो भी खाना वाना मिलता है वो दिया उन्होंने। तो हम जैसे ही मतलब उतरे हैं एयरपोर्ट पर, तो हमारा ये कोशिश है, क्योंकि इंसान एहराम की हालत में होता है, तो हमारी कोशिश थी कि हम लोग जैसे ही मतलब आएँ तो पहले हम लोग उम्रा कर लें। उम्रा अदा करने के बाद हम लोग फिर जो है वो जाकर आराम से लेटें सुकून से अपने होटल में। तो हम लोग जैसे उतरे हैं तो हम पहुँचे हैं, हम लोग ने अल्हम्दुलिल्लाह मक्का में जो है वो हम पहुँच गए। और सब की कोशिश थी, थके हुए इतने थे, और लेकिन कोशिश यही थी कि सबसे पहले जो उम्रा अदा कर लें। और एक तजस्सुस भी था कि काबे पर जब पहली नज़र पड़नी है तो वो क्या मुकाम होगा, वो क्या अल्लाह ताला ने जो उसका एक बंदा सोच भी नहीं सकता है, वो इमेजिनेशन होता है इंसान का। तो हम सोच भी नहीं सकते हैं कि हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। और बहुत से लोगों के साथ, पता नहीं हमारे साथ ही ऐसा हो रहा था, ये बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि पहले तो अव्वल तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि हम लोग यहाँ पर पहुँच गए। तो हम एक दूसरे को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे थे। हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और शायद ये कोशिश होती है कि पहली दफ़ा है तो इसलिए ऐसा लग रहा है, लेकिन बाद में भी ऐसे ही लगता है। बड़े खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जो अपनी ज़िंदगी में ही अल्लाह का घर जो है वो जिनको देखना नसीब हो जाता है। वरना बहुत से लोग होते हैं, पैसा होता है उनके पास, सब कुछ होता है, लेकिन उनको इस घर की ज़ियारत नसीब नहीं होती है। तो अल्लाह ताला हर मुसलमान को ये दिन दिखाए और ये घर जो है वो अपना लाजमी दिखाए अल्लाह ताला। और यहाँ पर पैसे वाले नहीं पहुँचते, बल्कि यहाँ पर नसीब वाले पहुँचते हैं। हमारे इस सफ़र के दौरान बहुत से ऐसे वाक़यात हमें पेश आए जिसमें हमें पता चला कि वाकई ये नसीबों की बातें हैं। यहाँ पर पैसे वाले नहीं पहुँच पाते हैं। हम लोग बैठे हुए थे तो हमारे पास ही एक ऐसी खातून हमें मिली जो किसी के घर में काम करती थी, और उनको जुस्तजू थी, आरज़ू थी, और उनकी जुस्तजू और आरज़ू को देखते हुए उनको उनके जहाँ पर वो काम करती थी उन्होंने उसको जो है वो उसको अरेंज करके दिया, और वो यहाँ पर अल्लाह के घर में मौजूद थी और यहाँ पर वो आई। तो अल्लाह ताला हर एक के लिए असबाब पैदा फरमाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, लेकिन वो फिर भी पहुंच जाते हैं किसी ना किसी तरह से, क्योंकि उनका नसीब अल्लाह ताला ने जोड़ा हुआ होता है अपने घर के साथ। तो बेशक ये दुनिया बड़ी खूबसूरत नज़र आती है, लेकिन जब बंदा वहाँ से होकर आ जाता है फिर ये दुनिया आपको मान मान सी लगना शुरू हो जाती है। बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ है। बहुत से लोग जो वहाँ से होकर आए हैं वो इंशाल्लाह ताला वो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएंगे कि बेशक ऐसा ही है। जब वहाँ से हम होकर आ जाते हैं फिर हमें ये दुनिया जो है वो बेमायने से लगनी शुरू हो जाती है, फिर हमारे लिए मायने बदल जाते हैं। फिर पहले तो आपकी जो वहाँ पर जाने की एक जुस्तजू होती है, एक लगन होती है, लेकिन जब आप वहाँ से होकर आ जाते हैं फिर वो तड़प हो जाती है आपकी। वो आपके लिए फिर वो एक आम सी चीज़ नहीं रहती, फिर वो आपके लिए एक तड़प हो जाती है। तो ऐसे ही हम जैसे इंटर होते हैं अंदर, तो ये हमारी सीढ़ियाँ, हम नीचे बहुत ज़्यादा नीचे उतर कर जो है वो फिर काबा है नज़र आता है। वैसे तो हमें लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे सीढ़ियाँ उतर कर फिर जो है वो सामने खाना काबा होता है, और उस पर आपकी जब पहली नज़र पड़ती है तो अक्सर लोग जो है वो कहते हैं कि इस पर अव्वल तो हमारी बहुत सी दुआएं होती हैं। जब खाना काबा पर पहली नज़र पड़े, जो भी आपके दिल में दुआ है आप अल्लाह ताला से मांगे तो अल्लाह ताला वो आपको अता फरमा देते हैं। लेकिन उस वक्त जब आपकी काबे पर नज़र पड़ती है तो वो बस काबा ही आपको नज़र आ रहा होता है और आप दुनिया भूल जाते हैं। फिर आपको कुछ और नज़र नहीं आ रहा होता। फिर वो दुआएं, वो जो आपने सोच के रखी हुई होती हैं, वो फिर आपको ऐसे हो जाता है कि एकदम से उड़ गई हैं। बस आपकी नज़र काबे पर होती है और आप अपनी किस्मत पर रश कर रहे होते हैं। आप सोच रहे होते हैं कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं इधर आ गया हूँ, अल्लाह ताला आपके दरबार में पहुँच गया हूँ। तो हर इंसान जो भी यहाँ पर पहुँच जाता है तो वो बड़ा किस्मत वाला है, वो पहुँच गया। और आप अल्लाह ताला से यही बार बार मांग रहे होते हैं कि मेरे अल्लाह, मेरा जो आना है वो कबूल हो जाए, और मेरी दुआएं जो वो आपकी साइड पर हो जाती हैं। फिर आपको ये फ़िक्र होती है कि अल्लाह ताला आपको कबूल कर लें अपने दरबार में, अल्लाह ताला आपको बुलाया है तो कबूल भी अल्लाह ताला कर लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँचे हैं। हमने
عمرہ ادا کر لیا ہوا ہے اور ہم لوگ پہنچ گئے ہیں اب خانہ کعبہ پر. تو خانہ کعبہ جب سامنے نظر آتا ہے تو آپ اس کو تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ہر مومن کو، ہر مسلمان کو اپنی جیتی جاتی آنکھوں سے یہ منظر دیکھنا نصیب فرمائے. تو یہ ماشاءاللہ سے بہت ہی ہم نے عمرے کے دوران زیادہ ویڈیوز نہیں بنائی ہیں، بس ہم پہنچے ہیں وہ ویڈیو ہے. اب ہم لوگ شام کا وقت ہوا ہے، ہم نے عمرہ بھی ادا کر لیا. تو اس کے جو سب سے وہ اوپر والا جو اس کا جو پورشن ہے وہاں سے سامنے اس طرح سے خانہ کعبہ نظر آتا ہے اور نیچے لوگ اس طرح سے طواف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ بڑا پیارا منظر ہے جو آپ اوپر سے کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں. یہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، لیکن جب ہم لوگ اوپر سے کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں لوگ اس طرح سے اس کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں. تو بے شک ہر چیز کائنات کی ہر چیز جب آپ دیکھتے ہیں اس کا محور خانہ کعبہ ہے اور ہر چیز کے ارد گرد چکر اسی طرح سے لگا رہی ہے. بے شک اسی طرح سے اس کے ارد گرد چاند سورج گھوم رہے ہیں، اسی طرح سے ستارے اسی ایک چکر میں جو ہے وہ گھوم رہے ہیں اور اس کے گرد چکر لگا رہے ہیں اور اس کے محور میں ہیں. بے شک جو بھی چیز اس کے محور میں رہی ہے وہ کبھی بھی اس نے اپنی اصلیت نہیں کھوئی ہے. تو کوشش کریں کہ اسی کے محور میں جو اللہ تعالیٰ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے، جو اللہ نے ہمیں ایک طریقہ بتا دیا ہے، اسی کے طرح اگر ہم چلیں گے تو کبھی بھی ہم گمراہی کا شکار نہیں ہوتے ہیں. تو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو طریقہ بتایا، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس طرح سے زندگی گزارو، تو کوشش کریں اس طرح سے زندگی ہی گزاریں. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ چاند جو ہے وہ اپنے وقت کے بعد جو ہے وہ اس کے 14 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں اور وہ بڑھ رہا ہے، گھٹ رہا ہے، وہ کمی اس میں آ رہی ہے. اس طرح سورج اپنے وقت پر نکل رہا ہے. یعنی کہ جو اللہ کے محور میں رہتا ہے وہ کبھی بھی اپنے اصل نہیں کھوتا ہے، وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں رہتا ہے. اسی طرح اگر ہم اللہ کے سپرد کر دیں اپنی ہر چیز کو تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں رہتے ہیں. اب یہاں پر ایک بڑی مزاحیہ سی چیز ہوئی تھی. ہم لوگ اوپر کھڑے ہوئے تھے اور بہت سے لوگ آپ نے دیکھا ہے نیچے خانہ کعبہ کے غلاف سے چمٹ کر دعائیں مانگ رہے ہیں. بہت سے لوگ دعائیں التجائیں مانگ رہے ہیں اور اکثر ہم یہاں پر کھڑے ہو کر سوچ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا مانگ رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے. تو ساتھ میں میری سسٹر تھیں تو انہوں نے بولا کہ وہ ایک آدمی بہت رو رو کے گڑ گڑا کر، وہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، وہ بڑی رو رو کے گڑ گڑا کر نا اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے تھے. تو یہ میں نے اس لیے قریب بھی کر دیا. آپ دیکھیں تو بہت رو رو کے گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں مانگ رہے. تو میری سسٹر نے بولا کہ یا اللہ جو یہ مانگ رہا ہے وہ میرے حق میں بھی قبول کر لے. تو ہم ہنسنے لگ رہے ہیں. ہمیں کہا بے شک اس کی مونچھیں نہ آتی ہوں اور وہ اللہ سے مانگ رہا ہو یا اللہ میری مونچھیں آ جائیں. تو ہم بڑا ہنس رہے تھے. تو بے شک جو بھی مانگ رہا ہو وہ اللہ کے لیے مانگ رہا تھا، لیکن بس وہ ایک ایسا وقت بن جاتا ہے جب انسان موڈ میں ہوتا ہے اور ہم لوگ ہنس رہے تھے. بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو یہاں پر آنا جانا قبول فرمائے سب کا، اور سب کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما دے. امید کرتی ہوں آپ کو میرا آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا ہے تو لائک کریں اور مزید انشاءاللہ اچھی ویڈیوز چاہتے ہیں تو لازمی مجھے بتائیے گا. انشاءاللہ اور ایسی ہماری جو بھی سفر کی ویڈیو ہیں وہ میں آپ سے شیئر کروں گی. ہمارا کیا تجربہ رہا ہے وہ بھی شیئر کروں گی. تو اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.